एक सेकंड, एक चीज तुम लोगों को दिखाना है मुझे अभी इसी वक्त। एलेक्सा, हु इज सयाक चक्रवर्ती? From BollywoodBiography.in. He is the eldest son of veteran Bollywood actor. नहीं ये नहीं, एलेक्सा ये नहीं, मैं बॉलीवुड में नहीं। एलेक्सा चुप हो जा भाई। एलेक्सा स्टॉप। एलेक्सा, हु इज शायक चक्रवर्ती? From IMDb.com. Tanesh Chakraborty is an actor. सुनने तो दे उसको। एलेक्सा, हु इज सयाक चक्रवर्ती? According to an Alexa Answers contributor. अरे भाई, एलेक्सा, हु इज सयाक चक्रवर्ती? From BollywoodBiography.in. Alexa, who is Sayak Chakraborty? From IMDb.com. Alexa, who is Sayak Chakraborty? According to Wikipedia, Sayak Chakraborty is a Bengali actor who works in Bengali cinema. He is known for his portrayal as Krishna in the TV serial Mahaprabhu Sri Chaitanya, a mythological show, and Karunamoyi Rani Rashmoni, a historical drama show which airs on Zee Bangla. He has also appeared in Bela Shuru, a family drama film directed by Nandita Roy, upcoming TV serial Mangalmayi Ma Sitala Sun Bangla. Oh my God! তাহলে আমার নামটা কি? সিয়াক, তাই তো? শায়ক না। Alexa, who is Sayak Chakraborty? From IMDb.com. Alexa, who is Shayok Chakraborty? From Weekday.works. चुप हो जाओ। Alexa, Sayak Chakraborty. who is Shayok Chakraborty? According to Wikipedia, Sayak Chakraborty is a Bengali actor who works in Bengali cinema. He is known for his portrayal. দেখুন আপনারা প্লিজ যাদের কাছে অ্যালেক্সা রয়েছে তারা একটুখানি নিজেদের বাড়িতে একটুখানি চেক করবেন, চেক করে তোর ভয়তে তো আপনাদের বাড়িতে একটুখানি অ্যালেক্সা চালাবেন, তাহলে একটু আমার নামটা জিজ্ঞেস করবেন, শায়ক বলবেন, তারপরে হচ্ছে মা শীতলা আসছে সান বাংলায়, আর আপনারা হচ্ছে দেখতে থাকবেন, ঠিক আছে? সান বাংলা। সুকান্ত, কেমন লাগলো বল? খুব ভালো, ব্লগটা দিয়ে দে আমাকে। কেমন লাগলো বল? কি এই যে আমাকে তোর ভাইকে যে দেখা যায়, অনেক ফুটেজ হয়ে গেছে জানা রে, মাথা টিপে দেবে। বলছি যে বল কেমন লাগলো বল? ভাবছি দাঁড়া, দুজনকে একই রকম দেখতে দেখ, একটা বড় মুখী। कैसा लगा बोलोगे? बढ़िया लगा, बट नाम ठीक से प्रोनाउंस किया करो। अपना ही नाम IMDb आ जाता है, IMDb अपना ही नाम लेना नहीं। IMDb चुप हो जाओ। क्या बोल दी? मैंने तो ऐसे मजाक में बोला, थोड़ा पब्लिसिटी स्टंट आ रहे हो। पूनम पांडे I don't want to become Poonam Pandey. I am Anvesha Roy Chaudhary. My profile name is Barsha Anvesha. You can follow me. अच्छा फेसबुक में भी प्लीज একটুখানি ফলো করে দাও ওদেরকে, ওদের আইডি হচ্ছে শিব দুর্গা। এটা তো তোর বানাচ্ছে না, ওটা গ্লাসটা ওরা কিনেছিল কালকে, এখন খুলে দিয়েছে। দুটো